बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कई दिन से पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में एक मज़हबी इर्तियाश है। किसी बदबख्त का शोहरा है कि जिसने कायनात की एक अज़ीम तरीन हस्ती अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नारवा और नाज़ेबा गुफ्तगू की है। उसने लानत का तोक अपने गले में पहनते हुए गुस्ताखी की है, इसलिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती से मोहब्बत ईमान है और आपके बारे में बुग़्ज़ रखना ये बेईमानी भी है, नफाक भी है और कुफ्र तक ले जाने वाली चीज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हर मुसलमान मोहब्बत करता है, खा वो किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो। मैं आज की इस गुफ्तगू में आपको ये बताऊंगा कि वो बदबख्त है कौन, कौन है वो लानती जिसने न सिर्फ़ कायनात की एक अज़ीम तरीन हस्ती के बारे में अपनी ज़बान को गंदा किया, बल्कि मुसलमानों के कलेजे को हाथ भी डाला। और सिर्फ़ यही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारियत की आग को भड़काने की साजिश की है। उसने भी साजिश की है अपनी बकवास के ज़रिए से, और जिन लोगों ने इस बकवास को सोशल मीडिया पर आम किया है उन्होंने भी फसादात की आग भड़काने की साजिश की है। मैं बताऊंगा कि वो शख्स कौन है। पहले ये कहा गया कि ये शख्स, इसका नाम अज़ान इलाही है और ये अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का भांजा और शागिर्द है। लेकिन फ़ौरन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, उनके भाइयों, उनके साथियों और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह और दीगर लोगों ने सोशल मीडिया पर अखबारात के ज़रिए से भरपूर तरीके से ये बताया कि इस नाम का कोई शख्स हमारे इल्म में नहीं। रिश्तेदार होना तो दूर की बात है, शागिर्द होना तो दूर की बात है, बल्कि ये भी कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार जो हैं उनके बारे में ज़बान को गंदा करना ये लानत को अपने गले में डालने के मुतरादिफ है और कोई मुसलमान ऐसा सोच भी नहीं सकता। जब उनकी तरफ से ये वाज़ेह ऐलान आ गया तो फिर एक दूसरा मरहला पैदा हुआ कि जब कहा जाने लगा कि नहीं, उसका नाम अब्दुर्रहमान सल्फ़ी है। अब जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा था कि उसने बदबातनी का मुज़ाहरा किया है, बकवास की है, गुस्ताखी की है, वो एक नौजवान है, जबकि अब्दुर्रहमान सल्फ़ी नाम की पाकिस्तान की एक बुज़ुर्ग तरीन हस्ती हैं। जमात ग़ुरबाए अहले हदीस के इमाम, मेरे भी उस्ताद हैं, हज़ारों उलमाए किराम के उस्ताद हैं, शेखुल कुरान वल हदीस हैं और 90 साल के करीब उनकी उम्र है। और तमाम मकातब फ़िक्र उनके बारे में जानते हैं कि वो सुलहजू भी हैं, वो नेक खसलत भी हैं, नेक नाम भी हैं और बाहमी रवादारी के पैकर भी हैं। और कोई मकतब फ़िक्र ऐसा नहीं कि जिसके यहाँ उनका एहतराम ना हो। वो बुज़ुर्ग हैं और कई साल से बिस्तरे अलालत पर हैं, लेकिन नाम की मुशाबहत की वजह से बाज़ लोगों ने उनकी तरफ भी उंगली उठाने की जसारत की। इस मरहले पर भी मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरन इक़दाम किया गया और बताया गया कि किस हस्ती का नाम आप ले रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नामों की मुशाबहत जो है उसकी वजह से तूफ़ान आ जाते हैं। बिलखसूस किसी की तरफ अगर अक़ीदत के किसी मज़हर पर, अक़ीदत के किसी आला तरीन मुकाम पर और किसी ऐसी हस्ती के बारे में जिससे लोग अक़ीदत रखते हों, कोई ऐसी वैसी बात हो तो लोग मरने मारने पर आ जाते हैं। अक़ीदत का मामला बड़ा हसास होता है, इसलिए महज़ नाम की मुशाबहत की वजह से भी किसी की तरफ इशारा करेंगे तो अगर उनको कोई जानी नुकसान पहुंचता है, कोई माली नुकसान पहुंचता है, तो फिर उसका इजाला मुमकिन नहीं होता। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि वो लोग जिनकी सारी ज़िंदगी अहले बैत से मोहब्बत की तालीम देते हुए गुज़री है,
اگر ان کے بارے میں کوئی اشارہ کرے گا تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں وہ شخص کون تھا۔ میں نے رابطہ کیا اہل تشیع کے ذمہ داران کے ساتھ، جب ان سے گزارش کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بھیانک سازش ہے کہ محرم کے آنے سے پہلے پاکستان کے اندر ایسی فضا پیدا کی جائے، لیکن اس کے باوجود کہ سازش سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی مقدس ہستی کے بارے میں نازیبا گفتگو کرے۔ کیا سنی کیا شیعہ، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو فوراً گرفتار کر کے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ صرف اس کو ہی نہیں بلکہ جو شخص ایسے کسی جرم کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایسی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو قرار واقعی سزا ہی نہیں بلکہ نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہو۔ میں نے اپنے جو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے ساتھی رکن تھے، متحدہ مجلس عمل میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے جسے آج کل تحریک اسلامی کہا جاتا ہے، اس کے سیکرٹری جناب علامہ عارف حسین واحدی، ان سے بات کی تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ اس تصویر تو بھیجیں کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے یہ تصویر بھیجی، ذرا غور سے دیکھیے گا اس تصویر کو۔ تصویر بھیجی تو پھر میں نے واپسی ان کو واٹس ایپ پر کہا کہ ذرا دیکھیے یہ شخص تو اپنے حلیے سے، اپنے لباس سے، اپنے ٹوپی اور پہناوے سے صاف انڈیا کا دکھائی دے رہا ہے، اور پیچھے اس کے جو بورڈ لگا ہوا ہے، یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ جو بورڈ لگا ہے اس پر واضح الفاظ دکھائی دے رہے ہیں انگلش میں، وارانسی یعنی بنارس، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص انڈین ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ہمارے پاکستان کا ازلی دشمن کس طرح پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتا ہے، فرقہ واریت کی آگ لگا کر یہاں قتل و غارت کروانا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ تو ایسے میں گزارش کروں گا تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران سے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کالی بھیڑ ہے ان کے طبقے کے اندر چھپی ہوئی ان کو نمایاں کریں، بتائیں، اور وہ لوگ جو جلسے کرواتے ہیں، کانفرنسیں کرواتے ہیں، مجلسیں کرواتے ہیں، سب سے پہلے وہ توجہ دیں اور کسی ایسے شخص کو اپنے اسٹیج پر نہ آنے دیں جو پاکستان کی پرامن فضا کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہو، خلفشار پیدا کرنا چاہتا ہو، جو اپنی گفتگو کے ذریعے سے فرقہ وارانہ آگ لگانا چاہتا ہو یا لگی ہوئی آگ پر تیل ڈالنے کی سازش کرتا ہو۔ یہ لوگ مجرم ہیں، باہمی رواداری کی فضا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جتنی بھی سزا دی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو آج پھر دیکھیے اس تصویر کو اور جانیے صرف یہ ہی نہیں، ہر وہ شخص جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے، جو اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اس کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔